डेली लाइट ब्लेसिंग चैनल में आप सबको सलाम और जय मसीह की। आज हम खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम में से डिफरेंट वर्सेस लेकर आए हैं जो कि बहुत बाबरकत हैं और आप सबको इसके वसीला से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात खुदा को जानना है। दानियल 11 बाब उसकी 32 आयत अपने खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ दिखाएंगे। यिर्मयाह 9 बाब 24 आयत, लेकिन जो फ़ख्र करता है उस पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाज़ी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है। ज़बूर 119 2 आयत, मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। इस्तेशना 30 बाब 19 से 20 आयत, मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, बस तू ज़िंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उससे लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी ज़िंदगी और तेरी उम्र की दराज़ी है। होसिया 6 बाब 6 आयत, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सख्ती कुर्बानियों से ज़्यादा चाहता हूँ। ज़बूर 42 1 आयत, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। खरूज 33 बाब 14 आयत, तब उसने कहा मैं साथ चलूँगा और तुझे आराम दूंगा। आमीन। खुदावंद इसका पाक कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, जिसको आप जब सुनेंगे तो मेरा ईमान है आप बहुत ज़्यादा बरकत भी पाएंगे और खुदावंद की हजूरी में और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम खुदावंद में आगे बढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में से सब दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली जाती है और हमारा हर लम्हा, हर पल बरकतों से भरा हुआ होता है। तो आज हम जो कहानी लेकर आए हैं ये एक कपल की स्टोरी है, मियाँ बीवी की कहानी है। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते, एक दूसरे को हमेशा चिग्रेट करते, सुबह भी लड़ाई, दोपहर में भी लड़ाई, रात में भी। जब इस औरत का शौहर ड्यूटी पर जाने लगता तो उठकर सबसे पहले सुबह सवेरे आपस में इनका झगड़ा होता, एक दूसरे को बुरा भला कहते और इतना बोलते कि घर का सारा माहौल एकदम से डिस्टर्ब रहता। बहुत महीनों के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। जब उस बुजुर्ग ने इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और जब उसने इनका दरवाज़ा खटखटाया तो जब वो औरत बाहर आई तो बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा, आपके घर से बहुत शोर की आवाज़ें आती हैं, मैं अक्सर इन आवाज़ों को सुनता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुबह सवेरे हमें ब्लेसिंग्स को रिसीव करना होता है और आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। और जब बुजुर्ग ने उस औरत को समझाया कि जब तुम्हारा शौहर तुमसे लड़ाई करे तो तुम अपने मुंह में एक घूंट पानी ले लेना ताकि तुम बोल ही ना सको, सुनोगी ज़रूर मगर आगे से जवाब नहीं दे पाओगी। उस औरत ने सारा अहवाल उसको बयान किया कि हम जब से हमारी शादी हुई है तब से यही माहौल है, सुबह शाम दोपहर हर पल हम दोनों की लड़ाई होती है। उस बुजुर्ग ने उसको समझाया कि देखो, तुम लोग खुदा से बहुत दूर हो और जब हम खुदा से दूर होते हैं तो ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है। तुम सुबह सवेरे उठकर पहले अपने खुदा की हजूरी में झुका करो, खुदा से मदद मांगा करो, हर काम उस पर छोड़ दिया करो, तो ये सब कुछ नहीं होगा। जितना तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो उतना तुम खुदा को टाइम दो तो तुम दोनों को बहुत बरकत मिलेगी। उस औरत ने
ایسا ہی کیا۔ جب اس کا شوہر ڈیوٹی سے آیا تو بہت برا بھلا کہا اس نے اپنی بیوی کو، لیکن وہ خاموش رہی۔ وہ دیکھتا رہا کہ آج تو یہ بات ہی نہیں کر رہی، میں کتنی باتیں سے کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہی، کیونکہ شوہر اگر 2 باتیں سناتا تھا تو اس کی بیوی اسے 10 باتیں سناتی تھی۔ اس وجہ سے ماحول خراب ہوتا تھا۔ پھر وہ شام میں بھی ایسا ہی ہوا، لیکن وہ نہیں بولی۔ کچھ دنوں تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا۔ 4 دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے پوچھا، پریشان تھا وہ بہت اندر سے اس کا شوہر، کہ یہ کیوں چپ ہو گئی ہے، یہ کوئی پلان تو نہیں میرے بارے میں بنا رہی۔ پھر اس نے ایک دن اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ پھر بھی وہ نہ بولی۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ کیا ریزن ہے، کیوں تم چپ ہو گئی؟ میں تو تمہیں اتنی گالیاں دیتا ہوں، تمہارے ماں باپ کو، تمہاری بہنوں بھائیوں کو، سبھی کو، لیکن تم بولتی نہیں ہو۔ پھر بھی وہ نہ بولی۔ پھر اس کے شوہر نے اسے مجبور کیا کہ تم مجھے کیوں نہیں بتاتی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر اس نے مجبور ہو کر پانی پی لیا اور بولی کہ کچھ دن پہلے ہمارے دروازے پہ ایک بزرگ آئے تھے اور اس بزرگ نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آیا کرو اور ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، کیونکہ شوہر کو بیوی کے وسیلہ سے برکت ملتی ہے اور بیوی کو شوہر کے وسیلہ سے۔ اور تم دونوں جب خدا کی حضوری میں جاؤ گے، خدا ان کو جاننے لگو گے تو تمہیں ہر اچھی برکت ملے گی۔ اس کے شوہر نے جب یہ سب باتیں سنی کہ اس بزرگ نے یہ سب کچھ سمجھایا ہے اور میری بیوی کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، تو اس کو بھی بہت دکھ ہوا کہ میں بھی اس سے لڑتا جھگڑتا اس کو دکھ دیتا رہا، جبکہ ایک دوسرے کو جب ہم سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں تو خدا ان کو بھی ہم جاننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بزرگ نے مجھے کہا کہ تم اپنے منہ میں ایک گھونٹ پانی رکھ لیا کرو، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں سنتی تھی لیکن میں نے اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف رکھا، اور جب آپ چلے جاتے ڈیوٹی پر تو میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتی رہتی ہوں۔ میں ہر وقت اب اپنے خدا کو ٹائم دیتی ہوں، اب میں نہیں کسی کے ساتھ بھی ایسا بیہیویئر کروں گی جو کسی کے لیے دکھ کا باعث ہو، بلکہ ہر ایک سے پیار کروں گی، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے کام آؤں گی، ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہوں گی۔ پھر دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے سے معافی مانگی، خدا ان سے بھی معافی مانگی، اور خدا کی حضوری میں دونوں میاں بیوی جھکے، اور جب وہ خدا کو جاننے لگے تو ان دونوں کے اندر اتنا پیار، اتنی محبت آ گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے عزت کے ساتھ کرتے، ایک دوسرے کی ہمیشہ وہ رسپیکٹ کرتے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو ہمیشہ وہ خدا کی حضوری میں دیتے۔ اور جب یہ سب کچھ ان کے گھر میں معمول کے مطابق ہوا تو ایسا ہوا کہ خدا نے کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور خدا نے انہیں ٹوینس بیبی دیے، بیٹی اور بیٹا، اور ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی، اور وہ ہر کام میں برکت کو ریسیو کرتے۔ جب انہوں نے دل سے معافی مانگی تھی تو خدا نے بھی دل سے انہیں معاف کیا تھا، اور وہ بزرگ تو ایک وسیلہ تھا، وہ ایک وسیلہ تھا خدا کی طرف سے۔ جب میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، خدا میری اور آپ کی زندگی کو بھی چینج کرتا ہے تو وسیلے بہت سے بنا دیتا ہے، اچھے اچھے لوگ وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ میرے عزیزوں، یہ کہانی اور یہ کلام مجھے پتہ ہے آپ کو بہت پسند آئے گا، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی لے کے آؤں وہ سب کچھ اچھا ہو، اور آپ سب کی زندگی میں بھی یہ سب باتیں ضرور وقوع میں آئیں گی، کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کو لے لیتے ہیں تو برکت پر برکت ملتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ جس طرح اس خاندان نے برکت کو ریسیو کیا ہے، خدا ان کے نام کو عزت جلال دیتے ہوئے ہم بھی اپنی بلیسنگز کو ریسیو کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، آپ بھی پانی اور تیل رکھا کریں، کیونکہ پانی اور تیل کو میں نہیں چینج کر سکتی، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ پانی اور تیل کو خداوند چینج کرتے ہیں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں انسان کے پاس
रुपया पैसा बहुत कम हो चुका है कि वो अपना इलाज करवा सके। इसीलिए मेरा और आपका खुदावंद स्पेशलिस्ट सर्जन हम सब का मुफ्त में इलाज करता है और वो कहता है कि मेहनत उठाने वाले, बोझ से दबे लोगों, दुख से भरे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आइए अजीज़ों, हम सब खुदावंद की हजूरी में झुकते और उसकी बरकत को रिसीव करते हैं। कदूस 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 मेहरबान सच्चे जिंदे आसमानी बाप, हम आपका थैंक्स करते हैं कि इस वक्त आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। पाक रूह आपका भी थैंक्स करते हैं जो हमारे गार्डियन है, हमारे मददगार हैं। खुदा इस पानी और तेल को ब्लेस्ड कीजिएगा। कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, कैसा ही दुख क्यों ना हो, कैसा ही खुदा बोझ क्यों ना हो, ये सब आज आप के यीशु नाम से चाहते रहें। खुदा कारोबार में बरकत देना, रुपए पैसे में बरकत देना, जिंदगियों में बरकत देना। बीमारियों को आपके यीशु नाम से कैंसिल करते हैं, क्योंकि आप हमारे असीम और महीब गफूर रहीम और करीम खुदावंद हैं। कहर करने में धीमे हैं, शफकत और वफा में गनी। खुदावंद कहता है, तू जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज बख्श दूंगा। खुदा जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, हम भी ऐसे ही आपके लिए तरसते हैं। हमारी जान भी ऐसी खुदा आपकी तालिब है। हम हमेशा आप में रहना चाहते हैं। बेटे बेटियों के साथ होना, मेरे बहन भाइयों के साथ होना, मेरे बुजुर्गों के साथ होना, एक एक घर में आपकी कुदरत और आपकी वफादारी वाले हाथों को मांगते हैं। कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ मेरे घराने में ना रहे, बल्कि आपके वफादार हाथ हमारे ऊपर हमेशा बने रहें। खुदा आप वादों के सच्चे खुदा हैं। आपके वादे हमेशा तक कायम रहते हैं। आप अब तक यकसा हैं। आप वफादार खुदा हैं। खुदा आपने इस पानी और तेल को भी ब्लेस्ड कर दिया है और मेरे बहन भाइयों को भी, मेरे घरानों को भी, चारों ओर सबके घरानों के गिर्द अपने लहू की बाढ़ लगाकर पाक फरिश्तों को खैमज़न कीजिएगा। और आज का कलाम हम सब की ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। हमारा ईमान है कि आपने सबको बरकतें दे दी हैं। ये सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारा ऑनर यीशु आपके नाम को देते हैं। जैसी भी बीमारियां इस दुनिया में जन्म ले रही हैं, आपने पहले से ही हर बीमारी का इलाज कर दिया है। आपने एक हम 40 कोड़े खाकर हम सबको शफा दे दी है। अब हमें बीमारियों से नहीं डरना, बल्कि अपने खुदा से डरना है, ताकि हम गुनाह ना करें, हम बुराई ना करें, बुरे गुनाहों से बचे रहें, बुरी सोबतों में ना आए और हर तरह की बदकारी से, जनाकारी से बचा के रखना सबको। हर बात में यीशु सबको बड़ी बरकत देना, सभी के रोजी रोटी पानी में बरकत देना, सभी की कमाइयों में बरकत देना और सभी के साथ होना। सबका घर में आना भी मुबारक ठहरे, बाहर जाना भी मुबारक ठहरे। जिन जिन कामों को हाथ लगाए सब काम मल्टीप्लाई ब्लेसिंग से भर जाए। ये सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारा ऑनर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से, यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।